ये देखिए जी, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमाम भी है टर्किश स्टाइल का। दोस्तों ये इन्होंने मछलियाँ डाली हुई हैं, तो आपको स्पिनिंग देते हैं जिससे मछली पकड़ते हैं। आप मछली पकड़े और वहाँ पर आप उसको दे दें तो वो आपके लिए फ्राई कर देगा उसको। तो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मछलियाँ यहाँ पे डाली हैं। तो ये हम Андрей के साथ बैठे हैं। ये Наконец-то мы уже что-то начали делать, РТ ощущений. А вот этот джампинг сверху. Привязывайте и пошел через весь Буковель лететь. Класс. Не, захватывающее зрелище, да? Это что я ноги ставят? Я что-то вижу, как птица. ну что, привет передавай всем знакомым. Всем привет знакомым, всем родственникам с Пакистана. Скажешь, very nice. Везде одни, как говорится, красоты. Всего хочется попробовать. Впереди лес какой красивый. Что еще можно сказать? А это что внизу? Это пушка? А это пушка, да. Снежок подкидывает. Ясно. Не, ну смотри, как речка какая-то. Да. तो दोस्तों ये काफी हाइट पे है और बहुत ज्यादा। हाँ, ये ट्राई करनी चाहिए। जो लड़का जा रहा है ये Реклама, да? О, जितना जितना हम ऊपर चढ़ रहे हैं उस हिसाब से सर्दी भी बढ़ रही है। अब ये टेलीफोन हाथ में पकड़ना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या बात है, बड़ी जबरदस्त जगह है। ये बर्फबारी की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे शहर।
Что творится? Пальцы увеличим. Горы. Лучше горы могут быть только горы, на которых еще не бывал. О, смотри, это же это крутверт, да? Носовой. озеро.